हिराकुद डैम साड़ी है। एटा भी देखुन बहुत ही फेमस डिजाइन जेंटा कि हमर हिराकुद डैम देखुन डैम केदारनाथ रे जनता अच्छे सब साड़ी रे अच्छे साड़ी देखुन एटा देखुन से पर्वत माने देखुन पर्वत रे बरफ अच्छे बरफ पर्वत आउ ए देखुन साड़ी वायरल कलेक्शन देखुन संबलपुरी हैंडलूम रे देखुन एंदा साड़ी माने में मिलु के केदारनाथ जैछन कमेंट भी कहून ऐसे अर्चना पाड़ी साड़ी आइटा ए देखुन बहुत ही वायरल हो जे कलेक्शन देखुन 8 बडर देखुन मात्र 7000 रे मिली जिबा देखुन 7000 टंका देखुन पूरा एग्जैक्ट सेम साड़ी आपन मिली जाउछे आसी जिबा बॉडी देखुन चौड़ा बडर देखुन एटा स्कर्ट बडर अछि देखुन माछो दडी अछि एटा मात्र 6200 रे आसी देखुन केंदा साड़ी देखुन 6200 टंका कहले ने हां 6200 रे आसी 200 देखुन जे भी नेबे पूरा पुसावा नहीं आसी देखुन पूरा पाटो साड़ी बाकी पाटो लेखे चमकुज देखुन साइनिंग देखुन 3D पैटर्न होचे देखुन आंचल भी बहुत ग्लेज आसुचे आ बॉडी देखुन एक नंबर दिसुची देखुन आपन नहीं पारबे एटा मात्र 6300 रे मिली जिबा माने प्लेन नाही न एटा से डिजाइनर साड़ी मॉडल पिना साड़ी देखुन एटा देखुन आंचल एटा तार ब्लाउज पीस एटा आसी जिबा 3800 रे आसी जिबा देखुन जेन मान नेबे जल्दी नो 3800 टंका रे पूरा सस्ता रु सस्ता एटा कॉम्बिनेशन আছে एटा भी मात्र 3000 रे आसी जिबा देखुन से 4565 टका जेंदा डबल बॉर्डर दिसि हेंदा दिसु लेकिन देखुन मात्र 3000 रे मिली 3000 टका देखुन पूरा होलसेल रो सस्ता दाम विचित्रा हैंडलूम देखुन सबको जुहार और फिर थे स्वागत आम रमंडा विलेज आउ गए नुआ वीडियो के बर्तमान फेर गया पहुंची न विचित्रा हैंडलूम संबलपुर के तो जानी संबलपुर सब सस्ता संबलपुर साड़ी बेले इन ही मिलसी जेन रेट मिलसी आप पूरा देखुन सारी घिनबार मन लगे एटा खास दशहरा कलेक्शन आसी पूरा सस्ता रु सस्ता दाम साड़ी मैंने मिलूचे पूरा क्वालिटी वाला साड़ी मैंने मिलूचे सब नुआ डिजाइन तो आपण देखुन सर ही पसंद जेना लगा हेंता कलेक्शन आनी आसीजन तो केनता साड़ी कलेक्शन अच्छे केन प्राइस मिलती से आके देखबा तो वीडियो के बिना काटे आरंभ रु लास्ट जाक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखा खास संबलपुर विचित्रा हैंडलूम रू तो देखुन दुकान के आसपे किसी हिसाब स्टॉक पाइबे देखुन सब वायरल कलेक्शन इआडे देखुन हैंगिंग कर रखि दिजन देखुन आपण माने जदी भीतर भी केनसिरा पसंद होला आपण माने स्क्रीनशॉट कर पठाबे आला आपण माने बुकिंग भी कर पाबे यार देखुन कम दाम क्या साड़ी होचे यार देखुन पाटर साड़ी होचे यार देखुन सब प्रकार रो यानी जन थान होचे यार देखुन ई कलेक्शन होचे आज रो वीडियो सब कलेक्शन देखबो तो जाओ तागनो पजरा तो नानी फेर का स्वागत जोहार जमा समलेई मोर ना होचे विचित्रा में है हमर दुकान टा होचे समलपुर बड़ बाजार समलेश्वरी मंदिर पाखे आउ कुष्टापड़ानु मात्र 100 मीटर हेबा रेलवे स्टेशन आके अछि रेलवे स्टेशन गला रास्ता रे लेफ्ट साइड रे हमर दुकान टा अछि लेफ्ट साइड रे दुकान टा अछि जे माने भी आसबे बेले कॉल करी करी आसबे जदी रास्ता तो जानी बिल्कुल ही ना अपन का करे भीतर ही होचे तांकर दुकान टा अपन जदी आबे तांकर नंबर रे कॉल करबे बेले आपन को निजा जाय करी रिसीव करे आनबे आ दुकान रे पहुंची के अपन निया बाची ने पारबे आउ जेन ऑनलाइन मंगाले भी पठो जे ऑनलाइन मंगाले भी हमें कोरियर रे पठासु किछि टेंशन नहीं 3-4 दिन रे पहुंची जाय 3-4 दिन रे पहुंची जाय जैसी साड़ी भी देखो जन अपन मन गुरा यानी जेंटा पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करो ऊपर व्हाट्सएप नंबर जाई से फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकर अपन ऑनलाइन मंगाले अपन कोन के 3 ରୁ 4 दिन भीतर पहुंचे दियाबा तो आज वीडियो रे क्या कलेक्शन आज हमें दसरा कलेक्शन बहुत बढ़िया बढ़िया आनी करी आइसिछु पूरा खास कलेक्शन हां खास कलेक्शन माने हमें आज 1700 रु स्टार्ट करबा 1700 रु स्टार्ट करबा देखुन इटा मात्र 1700 रे आसी देखुन 1700 आइटा बहुत ही बुकिंग एसी देखुन मात्र 1700 रे मिली 1700 टंका लेखा बहुत सुंदर इटा ऑनलाइन पठाले शिपिंग 50 टंका लागबा एक्स्ट्रा लागिबा देखुन मात्र 1700 टंका जेटा भी भल लागु छे टिक चिन्हा देला तार फुल फोटो दे देमु मात्र 1700 रे मिली जिबा मात्र 1700 टंका जेंडा ने देखुन 1700 टंका एरा आपण माने ऑनलाइन मंगाले भी आपण घर जे आराम से पहुंची जीबा पेमेंट देबे एड्रेस देबे आ व्हाट्सएप रे फोटो पठाबे केंडा नेबे स्क्रीनशॉट कर टिक मारी पठाबेला आपण करबे जल्दी पहुंचे दियाबा जेन साड़ी देबे मात्र 1700 टंका मात्र 1700 रे मिली जिबा टिके कलर माने खाली अलगा আছে बाकी सेम प्राइस आसबा सेम कपड़ा आसबा सब मात्र 1700 रे मात्र 1700 टंका रे मिली बा बहुत सुंदर जे कलेक्शन 1700 टंका रे जे नेबे पूरा पुसाबाई कलेक्शन डा पूरा सस्ता दाम रेटा पाउ जन 1700 टंका आ मिली बा एटा अपन ऑनलाइन भी नहीं पारबे ऑफलाइन भी नहीं पारबे तार पर देखमा इटा बॉर्डर आसबा इटा 1800 पड़बा मात्र 1800 टंका देखुन बॉर्डर वाला इटा सब 1800 रे मिली जिबा खाली कलर माने अलगा আছে बाकी डिजाइन माने टिके सेम आसबा तार बॉर्डर भी आसबा मात्र 1800 टंका रे मिली जिबा देखुन बहुत ही सुंदर है कलेक्शन 1800 टंका रे जे भी नेबे पूरा पोसाबा को क्वालिटी वाला कलेक्शन देखुन मात्र 1800 शाइनिंग भी आसु छे देखुन कपड़ा माने सब मात्र 1800 रे शाइनिंग भी देखुन मात्र 1800 टंका देखुन आपण माने केन क्वालिटी केन लेवल रो साड़ी
विचित्रा हैंडलूम संबलपुर रे नहीं पारबे और संबलपुर रो सब सस्ता दाम रे मिलुथबा संबलपुरी साड़ी दुकान तांकन सस्ता कहीं खोजबे बेले भी ना पान मात्र 1800 टंका देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखुन जेनटा भी पसंद लागे आपण ऑनलाइन मगाबे स्क्रीनशॉट कर ऊपर दिया नंबर फोटो पठन ऑनलाइन बुकिंग करून देखमा यहाँ आमे 3000 भितरे टिके देखमा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आसी जाई छे ये देखुन आंचल आओ बॉडी देखुन रामा ग्रीन कलर ब्लू धड़ी आंचल मात्र इटा आसी जिबा 3000 टंका 2700 टंका मात्र 2700 रे आसी जिबा बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन 2700 टंका तार पर देखुन आंचल आ बॉडी देखुन सब साड़ी ऑनलाइन मगे पारबे तार दाम मात्र 2800 रे मिली देखुन केते बढ़िया अछि 2800 टंका ये देखुन आंचल इटा आसी जिबा मात्र 2900 रे आसी जिबा 2900 टका देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन 2900 टका 3000 भितरे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अछि आ अफोर्डेबल प्राइस रे देखुन तांकन जेन कलेक्शन मिलसी जेन प्राइस रे मिलसी आपण माने खोजले बे एतकी सस्ता रे ई क्वालिटी साड़ी काहे ना पान इटा मात्र 2700 रे आसी जिबा मात्र 2700 3000 भितरे केनसी थरे ब्लाउज पीस ना आसे हेले तार कपड़ा क्वालिटी बहुत बढ़िया अछि आ कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया पाई जेबे आपण माने इटा मात्र आसी जिबा 2700 रे मिली जिबा 2700 टंका रे मिली जिबा आप देखो ऑरेंज कलर ब्लू धड़ी आंचल ये देखो आंचल आओ बॉडी रे देखो एक नंबर दिस आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा एक नंबर अछि देखो 2800 टका रे देखो साड़ी रो क्वालिटी इटा तले ऊपर मयूर आसबा आंचल बहुत बढ़िया अछि आ बॉडी आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा एक नंबर अछि देखो मात्र 2800 टंका इटा देखो सफ्टा डिजाइन रे आसी जिबा इटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा एक नंबर जे साड़ी कलेक्शन देखुन मात्र 2800 टंका रे देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन सारी आपन को पसंद लागिबा एक से क्वालिटी इटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा एटा देखुन से 4000 5000 टिया साड़ी बेदी देखुन लेकिन मात्र भी आसु छे 2800 टंका रे देखुन बहुत ही सस्ता छै इटा रेड कलर रे लाइट कलर रो कॉम्बिनेशन अछि इटा मात्र 2700 रे मिली जिबा मात्र 2700 रे मिली जिबा बहुत ही सस्ता देखो 2700 टका देखो टेराकोटा ऊपर आसी जाउ छे इटा रेड कलर रे देखुन मिलन सबटा ऊपर ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन अछि मात्र 3000 रे मिली जिबा बहुत बढ़िया देखो मात्र 3000 टका देखुन जे भी नेबे पूरा पुसाबा ताको एतकी बढ़िया साड़ी अछि कम दाम रे उत्कल लक्ष्मी इटा आसी जिबा मात्र 2900 रे आसी जिबा इटा आर गुटे ग्रीन आउ देखुन येलो कलर अछि केते बढ़िया दिसु जे इटा भी मात्र 2900 रे आसी कम दाम रे उत्कल लक्ष्मी देखुन मात्र 2900 टका रे इटा देखुन पिंक कलर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा एक नंबर अछि साड़ी देखुन 2800 टका देखुन साड़ी रो क्वालिटी इटा डबल बॉर्डर अछि आ बॉर्डर मझी रे सफ्टा भी अछि ओ डिजाइन अछि इटा देखुन इटा आसी जिबा देखुन मात्र 2800 रे आसी जिबा केते सुंदर छै साड़ी कलेक्शन 2800 टका देखुन एक नंबर लागै साड़ी कलेक्शन तार पर देखमा येलो रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा आंचल इटा आसी जिबा मात्र 3000 रे डबल बॉर्डर आसी जिबा 3000 टका देखुन डबल बॉर्डर साड़ी इटा गोटे ऑरेंज रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा भी मात्र 3000 रे आसी जिबा देखुन से 45 और 65 टिया जेंदा डबल बॉर्डर दिसि हेंदा दिसु लेकिन देखुन मात्र 3000 रे मिली 3000 टका देखुन पूरा होलसेल रो सस्ता दाम विचित्रा हैंडलूम रो देखुन एतकी सस्ता रे संबलपुर साड़ी मिलु छे से लिए प्लेन बॉर्डर देखमा पेपर बॉर्डर थान साड़ी एटा इतरे ब्लाउज पीस आसी जिबा ए देखुन आंचल इटा देखुन लाइट कलर ऊपर आसबा मात्र 3700 रे मिली जिबा देखुन केते बढ़िया अछि देखुन 3700 टका देखुन आपण नै परबे इटा गुटे अछि माने ब्लैक रे ऑरेंज कलर रो कॉम्बिनेशन अछि इटा भी धड़ी कम काम हि छे बॉर्डर माने प्लेन नै न एटा से डिजाइनर साड़ी मॉडल पिना साड़ी देखुन एटा देखुन आंचल एटा तार ब्लाउज पीस इटा आसी जिबा 3800 रे आसी जिबा जेन माने नेबे जल्दी दो 3800 टका रे बेला पूरा सस्ता रु सस्ता एटा जल्दी ही बुकिंग ही आसी साड़ीरा जे ऑर्डर करबे पहला से ही पाई परबे आ टाइम ना बेसी जे जतकी जल्दी ऑर्डर कर परबे जल्दी करून देखुन आंचल आ दूसरा लई जे भल साड़ी खुजन इटा ही बेस्ट साड़ी माने पूरा सस्ता दाम एटा देखुन केते बढ़िया बॉड डिजाइन इटा डबल मयूर रे आसी जिबा इथिरे ब्लाउज पीस भी आसबा मात्र 4500 रे मिली जिबा मात्र 4500 टका देखुन 4500 टका देखुन साड़ी रो क्वालिटी इटा देखुन विचित्रापुरी हमर पाखे केतेटा कलर अछि सब देखि दोछे इटा आसी जिबा मात्र 5500 रे मिली जिबा 5500 टका देखुन विचित्रापुरी रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा भी 5500 रे मिली जिबा इटा ब्लैक आ ऑरेंज कलर अछि इटा भी 5500 रे मिली जिबा मात्र 5500 टका लगा देखुन विचित्रापुरी रो देखुन केन वैरायटी जेंटा कि तरमे संबलपुरी रो तरमे बेस्ट साड़ी भी कहै जायसे एटा बहुत ही जाना माना डिजाइन आ बहुत ही पुराना डिजाइन एटा क्लासिक डिजाइन
দেখুন এটা भी মাত্র 5500 রে মিলি মাত্র 5500 টাকার মিলি যায়। তার ওজন গুলো দুসরা রহবা যদি পিন্ধি যেন যাউছন বেলা তো এটা ଥିଲା কলর মানে যাহাকু যেন কলর পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট করে পঠন আর বুকিং করুন। তারপর দেখমা এটা চৌড়া বড় রে আসবা। এটা भी আমি সবু ভিডিও রে বহুত বিকসু। এটা বুকিং भी হেসি অনলাইন भी বহুত যাসি। এই দেখুন আচল চৌড়া বড় আর তার ব্লাউজ পিস भी হেতা চৌড়া আসবা। আর বডি দেখুন মাত্র 5500 রে মিলি যিবা। এক নম্বর আছে দেখুন 5500 টাকা দেখুন যেন মারে মিলবে শাড়ি পুরা পুছাবা তাহাকু। এটা দেখুন ডবল বড় ডবল বর্ডার মাত্র 6000 এ মিলি যিবা। এটা দেখুন ডবল বর্ডার শাড়ি দেখুন 6000 টাকার দেখুন কোয়ালিটি টি দেখুন শাড়ি এক নম্বর দিছুছে পুরা ইউনিক ডিজাইন মানে আসবা ডবল বর্ডার রে। এটা তাজমহল ডিজাইন রে আছে। এটা भी মাত্র 6000 এ মিলি যিবা। তাজমহল ডিজাইন ডবল বর্ডার দেখুন মাত্র 6000 টাকা। 6000 টাকার যে ডবল বর্ডার কোয়ালিটি মিলুছে মুশকিল দেখুন ইনতা কোয়ালিটির ডবল বর্ডার কাই খুঁজবারটা। এটা অরেঞ্জ ব্লু থিলা এটা গ্রিন রে রেড কলর আছে। এটা भी তাজমহল ডিজাইন রে মাত্র 6000 এ মিলি যিবা। এটা দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার তাজমহল ডিজাইন রে। এটা গোটে গ্রিন রে রেড কলর কম্বিনেশন আছে। এটা भी তাজমহল ডিজাইন है। যাকে যেন কলর দরকার জলদি গলা টিকে অর্ডার করবে দসরা লাগি সরি যাউছে সব সাঙ্গে সাঙ্গ ভিডিও ছাড়বার বেলা বস সরি মাত্র 6000 এ মিলি যিবা। এটা দেখুন ডবল বর্ডার এটা স্কাই ব্লু রে রেড কলর কম্বিনেশন আছে। এটা भी মাত্র 6000 এক নম্বর আছে দেখুন 6000 টাকা রে। এটা রেড আর ব্লু কলর আছে। এটা भी মাত্র 6000 বহুত বড়িয়া দেখুন মাত্র 6000 টাকা। এটা পলপল কলর রে মেরুন কলর কম্বিনেশন আছে নর্তকি ডিজাইন আছে। এটা भी মাত্র 6000 মাত্র 6000 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে কালেকশন। এটা চৌড়া বড় রে আছে। এটা দেখুন চৌড়া বড় শাইনিং আছে দেখুন পুরা পাটো শাড়ি বাকি পাটো লেখা চমকুজি দেখুন আর শাইনিং দেখুন 3D প্যাটার্ন রয়েছে। এটা দেখুন আঁচল আঁচল भी বহুত গ্লেজ আসুছে। আর বডি দেখুন এক নম্বর দিছুছি দেখুন আপনারা নেই পারবে। এটা মাত্র 6300 রে মিলি যিবা। মাত্র 6300 টাকারে মিলি যিবা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশন। এটা গোটে ডবল বর্ডর বর্ডর মঝিরে সফটা আছে। এটা দেখুন আঁচল এটা আসি যিবা 6500 রে আসি যিবা। মাত্র 6500 দেখুন ডবল সফটা ডবল বড় শাড়ি আর কোয়ালিটি দেখুন এক সে এক ডিজাইন সব নিউ কালেকশন দেখুন দসরা মাসের লাগি দেখুন এটা খাস আসি যাইছে আর লেট না করুন যেন মানকু দরকার আছে জলদি বুকিং করুন না এটা চৌড়া বর্ডর রে আসি যিবা। আঁচল আর বডি দেখুন চৌড়া বর্ডর রে এটা भी আছে। এটা भी বহুত শাইনিং আসুছে পুরা পাটো বাগি মাত্র 6300 রে মিলি যিবা। এক নম্বর আছে দেখুন শাড়ি 6300 টাকা দেখুন যেন মানে নেবে বড়িয়া পোষাবা তাহু। তারপর দেখুন পুরা ইউনিক ডিজাইন আছে। তলে উপরে হাতি আসবা মঝিরে এটা তুলসী চৌরা গজ আছে। আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी আছে। আঁচল দেখুন এটা ফের ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আসবা বহুত সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা দেখুন। এটা মাত্র 6500 রে মিলি যিবা। দেখুন বিশ্বাস নালে দেখুন 6500 টাকা দেখুন পাটো ধরি থেকে কেনতা চার লাইন সফটা भी আসি যাও। চার লাইন ফের সফটা আছে দেখুন মাত্র 6500 রে মিলি যিবা। পুরা হোলসেল রে সস্তা দাম দেখুন 6500 টাকার যে নেবে পুরা পোষাবা তাহু। তারপর দেখুন ডবল বর্ডার পেরে পেরে মডেল রয়েছে। দেখুন আঁচল এটা সফটা ডিজাইন এই শাড়ি भी बहुत ही फेमस डिजाइन जेबे ভিডিও রেখে দেখাবার বিলা বাত কি বুকিং গেছি মাত্র 6500 রে মিলি যিবা। সলিড আছে দেখুন 6500 রে বেস্ট কালেকশন। তারপর দেখমা এটা চৌড়া বর্ডর আসবা। এটা भी তাজমহল ডিজাইন রে আছে। রানী কলর রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে। এটা এটা দেখুন চৌড়া বর্ডর আসবা। এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন চৌড়া বর্ডর রে তাজমহল ডিজাইন দেখুন মাছ ধরি এটা মাত্র 7000 রে আসি যিবা। এক নম্বর দেখুন 7000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগবা যে भी পিনি দিবে পছলো দিবে। তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল এটা भी চৌড়া বর্ডর রে আসি যিবা। বডি দেখুন চৌড়া বর্ডর দেখুন এটা স্কট বর্ডর আছে দেখুন মাছ ধরি আছে। এটা মাত্র 6200 রে আসি যিবা। দেখুন কেন্দা শাড়ি দেখুন 6200 টাকা কইলে না। হ্যাঁ 6200 রে আসি যিবা। 200 রে দেখুন যে भी নেবে পুরা পোষাবা বহুত বড়িয়া সুন্দর কালেকশন সব নয়া নয়া আপডেটেড কালেকশন ইয়ান যেনা দসরা রে চলু যে হেন দাসা কালেকশন আর রেট भी মার্কেট নো পুরা সস্তা। এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন কেনতা ডিজাইন প্যাটার্ন দে আছে দেখুন सब पूरा शाइनिंग आसुची सब साड़ी बहुत ही शाइनिंग होची मात्र 6500 रे मिली जिबा। माछ धरी देखुन मात्र 6500 टଙ୍କା रे। तारपर देखुन इडा এটা গ্রিন কলর রে রেড কলর কম্বিনেশন আছে। আঁচল भी पूरा बोटी आंचल আছে बहुत ही फाइन काम। এটা তো স্পিডে দেখে দউজন নানি আপন মানে ফটো মাগবে বলে আপনকু পুরা ফটো भी मिली जिबा जेन ऑनलाइन बुकिंग करबे। এটা মাত্র 6400 রে মিলি 6400 রে দেখুন ধরি কম থাই করি দেখুন আপন মানে এটা বহুত ही बढ़िया লাগবা কালেকশনটা। এটা গোটে ডবল ময়ূর রে রামা গ্রিন কলর রে রেড কলর কম্বিনেশন আছে। এটা भी মাত্র 6400 রে মিলি जिबा। আঁচল সেম আছে খালি বডি র কলর খালি অলগা আছে। মাত্র 6400 রে মিলি जिबा। 6400 টাকা দেখুন আপন মানে পাই जिबे।
তারপরে দেখুন ছ ধড়ি ধড়ি রে দেখুন কেতে গ্লেজ আসুছে শাড়ি আর ময়ূর দেখুন কেড়ে ময়ূর দেখুন আঁচল রে সিঙ্গেল ময়ূর আঁচল আছে ଆଉ ଏଇଟା আসবা 6500 রে দেখুন ছটা বড়র কেনতা লাগুছে শাড়ি দেখুন পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগি পুরা কোয়ালিটি লাগুছে পুরা যে পিনি দিবা পছড়ো তো বিকিনো আনছো শাড়ি দেখুন মাত্র 6500 রে মিলি যিবা পুরা হোলসেল দাম রে আপন মানে নেই পারবে বহুত সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা তারপর এটা দেখুন এটা আসি আমার কটন পাটরে আসি এটা ডিজাইন ডিজাইনার কালেকশন হ্যাঁ এটা কটন রে আছে এ দেখুন আঁচল কেতে শাইনিং আসুছে আর কেতে গ্লেজ আসুছে শাড়ি কেদা তার ডিজাইন কেনতা হিছে দেখুন কেনা দিছুজি দেখুন শাড়িটা মাত্র 7000 রে মিলি যিবা এটা এক নম্বর দিচ্ছি দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন যে বি নেবে বহুত বঢ়িয়া লাগবা কালেকশনটা তারপর দেখমা এ দেখুন আঁচল এটা আটটা বড়র রে আসি যিবা এসে অর্চনা পাড়ি শাড়ি এইটা এ দেখুন বহুত ভাইরাল হচ্ছে কালেকশন দেখুন আটটা বড়র দেখুন এটা মাত্র 7000 রে মিলি যিবা দেখুন 7000 টাকা দেখুন পুরা এক্সাক্ট সেম শাড়ি আপনাকে মিলি যাচ্ছে এটা বি হেই কলর খালি টিকে অলগা আছে হেই 7000 হ্যাঁ হেই 7000 রে মিলি যিবা এটা এটা বি আটটা বড়র আছে আটটা বড়র 7000 টাকা লাগে দেখুন দেখুন যাহাকে যেন কলর পছন্দ হচ্ছে জলদি বুকিং করবে এই শাড়ি পুরা ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে বলে সেদিকে বলি পূর্বার নেই যে বি দেখলে পয়লা বুকিং করে দউছন এটা লাইট কলর উপরে আসবা ছটা বড়র দেখুন সামনারে পুরা ময়ূর দেখুন কেন্দা সামনাটো চালতে লাউছে ভাই দিছুজি পুরা 6 ধড়ি রে মাত্র 6000 রে মিলি যিবা দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন 6 ধড়ি আছে ময়ূর দেখুন চালতে লালাবে দিচ্ছে ফির বি দেখুন 6000 টাকা রে এটা দেখুন পুরা ইউনিক আছে চৌড়া ধড়ি রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে হ্যাঁ এটা দেখুন আঁচল আও পড়ি দেখুন কেতে বড়িয়া ধড়ি কম থাকি দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা মাত্র 6500 রে মিলি যিবা এক নম্বর আছে দেখুন 6500 টাকা রে দেখুন যেন মানে বি নেবে পুরা বহুত বড়িয়া সস্তা পড়বা তারপর দেখুন এটা সিঙ্গেল বর্ডর রে আসবা 6 ধড়ি রে আছে মাত্র 7000 রে আসি যিবা এটা সিঙ্গেল বর্ডর এটা দেখুন আঁচল সিঙ্গেল বর্ডর থেকে দেখুন বহুত ফিনিশিং আছে শাড়ি 7000 টাকা দেখুন আপনারা এটা অনলাইন নেই পারবে তারপর দেখুন এটা বি সিঙ্গেল বর্ডর এটা বি আসি যিবা মাত্র 7000 রে আসি যিবা সিঙ্গেল বর্ডর সবু এটা বি মাত্র 7000 রে আসি যিবা মাত্র 7000 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর আছে দেখুন 7000 টাকা দেখুন আপনারা পাইবে এটা দেখুন এটা ডবল বর্ডর ভিতরে সিঙ্গেল সফটা আছে মাত্র 7000 রে মিলি যিবা কেনটা কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন এই শাড়ি মানে পুরা ফটো মাগবে বলে আপনাকে মিলি যিবা হাই কোয়ালিটি র আপনারা দেখি দেখুন ডবল লহরি সফটা রে মিলি যিবা 6 ধড়ি রে হ্যাঁ 6 ধড়ি রে ডবল লহরি সফটা আসিছে দেখুন আঁচল এটা আসি যিবা মাত্র 7500 রে আসি যিবা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 7500 দেখুন ডবল লহরি সফটা রামাগ্রি তো ভাইরাল ডিজাইন है ইয়া সব শাড়ি ভাইরাল হই গলা ন যে শাড়ি দেখালে ভাইরাল হই যাচ্ছে আর সেটা বুকিং হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা আর বডিটা দেখুন কেনটা বড়িয়া আছে দেখুন এটা আসি যিবা 7700 রে আসি যিবা মাত্র 7700 টাকা দেখুন আপনারা পাই যাবে তারপর দেখবা ডাবল স্টার সব নাই সিঙ্গেল স্টার সবটা এটা দেখুন আঁচল আইডালা তার বডি দেখুন সিঙ্গেল স্টার সবটা এটা আসি যিবা মাত্র 8000 রে আসি যিবা দেখুন 8000 টাকা দেখুন আপনারা পাই যাবে আর হেই কালার কম্বিনেশন রে দেখুন এটা ডাবল স্টার আছে পুরা হেন দা সেম দিছুজি ডিজাইন भी सेम আছে लेकिन সবটাটা জুড়ে আছে সবটা ডাবল আছে এই দেখুন আঁচল রে भी স্টার সবটা পাবে স্টার সবটা আসবা আর তার ব্লাউজ ওয়ার্ক থেই করি দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी স্টার সবটা এই কালেকশন মানে দেখুন সব জায়গায় আপনারা দেখবা লই না পান এক্সক্লুসিভ বিচিত্রা হ্যান্ডলুম র কালেকশন মানে আছে আপনারা যেন মানে নেবা লই চাহুছ এটা মাত্র 10200 রে আসি 10200 টাকা দেখুন আপনারা পাই যাবে এটা দেখুন এটা কেদারনাথ শাড়ি কেদারনাথ মন্দির দেখুন মন্দির পুরা কেদারনাথ রে যেনতা আছে সব শাড়ি রে আছে দেখুন শাড়ি দেখুন এটা দেখুন সে পর্বত মানে দেখুন পর্বত রে বরফ আছে দেখুন বরফ র পর্বত আও এটা দেখুন শাড়ি ভাইরাল কালেকশন দেখুন সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম রে দেখুন এন্ডা শাড়ি মানে মে মিলুচা কে কেদারনাথ যাইছন কমেন্ট রে কোন আর মন্দিরটা কেনটা লাগু যে কমেন্ট রে কোন আর যেন মানে নেবালে চাহুছন বুকিং করি পারবে এটা দেখুন বহুত সুন্দর আছে দেখুন এটা আছে দেখুন ধড়িটা भी ইউনিক স্টাইল আর মন্দির দেখুন কেদারনাথ মন্দির পুরো এক্সাক্ট থুই দিয়া যায় দেখুন বরফ র পাহাড় পজাড়ে भी আছে এটা দাম কত আছে মাত্র 10500 রে মিলি দেখুন বহুত হি ভাইরাল কালেকশন 10500 টাকা দেখুন কেদারনাথ সম্বলপুরি শাড়ি আপন মানে পাই যাবে তারপর দেখমা এটা হীরাকুদ ড্যাম শাড়ি এটা भी দেখুন বহুত হি ফেমাস ডিজাইন যেটা কি আমার হীরাকুদ ড্যাম দেখুন ড্যাম রে যাহা আছে সব আঁচল রে আছে আঁচল আছে ইতির দেখুন গুড অলগা হিসাব আঁচল আছে দেখুন এটা পুরা গেট মানে भी আছে পাওয়ার গ্রিড भी আছে দেখুন বুরলা সাইড নো যেন দিছি এটা দিছু যে भी এটা এই গান্ধী মিনার নেহরু মিনার সব গান্ধী মিনার নেহরু মিনার থেকে দেখুন হীরাকুদ ড্যাম
पूरा हीराकुद डैम एग्जैक्ट संबलपुरी साड़ी देखुन आपण माने पाई जाउछन एला आ इंग्लिश ओडिया और हिंदी रे लेखा भी हेचे कि हीराकुद डैम बोली तीनटा भाषा रे फिर लेखा है हीराकुद डैम बोल देखो इटा आसी जीवा 9500 रे आसी 9500 टंका देखुन आपण माने एतकी बड़ वायरल कलेक्शन पाई जिवे तो कलेक्शन आउ भी बहुत ही सारा अच्छे लेकिन सब कलेक्शन आम देखा वीडियोटा बहुत ही लंबा जाए आप बोर हो से बेले आम लिमिटेड कलेक्शन देखीजु आ भर आप बाचिक आराम से नहीं पारबे आइए पूरा फोटो मांगे बेले भी आपको मिल जावा जेन्सी साड़ी भी पसंद करूँ स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर दिखाई से फोटो पठाउन एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑर्डर करेंगे आपको 3 ରୁ 4 दिन भितर बस रे हो कि जाती हो आपको पठे दिया तो यहाँ जेन ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे जेन दुकान के आए तो फिर क्या कही दूचे एड्रेस है संबलपुर कुष्टापड़ा जस्ट 100 मीटर आगे संबलपुर रेलवे स्टेशन गला रास्ता रे तांगरी घरटा पड़वा जदि भी जेन माने आबे रास्ता तो बिल्कुल जानि ना पार तांकर मोबाइल नंबर कॉल करबे आपको निजे जाकर रिसीव कर आनबे समले मंदिर पहुंचला कॉल करबे नहीं हां समले मंदिर आसी कॉल करबे कॉल करले निजे जाकर रिसीव कर आनबे आपन माने पहुंचला आराम से देखि देखि नहीं पारबे आ सबनु सस्ता दुकान ई दुकान है इ तागन सस्ता आपन माने कहीं ना पार आ बेस्ट कलेक्शन माने आसी जल्दी जल्दी आसो ना नहीं करि जाओ तो इटा थिला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपको केनता लागला कमेंट में कोन जदि भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला तर जन बोले सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।